बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ पर। मैं हूं इरफान अमानुल्लाह और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे मेहमान मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद अकरम भट्टी साहब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी आज हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं और आज हम इनसे चंद अहम बातें करेंगे और नए साल के हवाले से। तो इस हवाले से हम बात करते हैं मेरा शेख मोहतरम मोहम्मद अकरम भट्टी साहब से। पहला सवाल ये है कि इस्लाम में नया साल मनाना कैसा है और हम इस साल को नए साल को किस तरह मना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल मुहकमिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा जुइला ज़िल्लतु वस्सगारु अला मन ख़ालफ़ अमरी। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने अपनी किताब हुदा शिफा मोजिस मजद शरफ वाली जो कि मज़बूत रस्सी है जिसका एक किनारा खालिक व मालिक के हाथ में है और दूसरा हमारे हाथ में है, तो उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ईमान वालों अल्लाह ताला से डरते रहो और अपना एक एक लम्हा लहज़ा पल ये अल्लाह ताला से डर कर गुजारो। ये इस्लामी यानी ज़िंदगी का एक अहम बाब है और ज़िंदगी बेहतरीन गुजारने का ये एक बहुत बड़ा सबक है कि आदमी अल्लाह ताला से डर कर ज़िंदगी गुजारे और इस्लामी कवायद व ज़वाबित के मुताबिक गुजारे। तो यही है नए साल का इस्तकबाल। और साथ वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर जान ये देखे कि उसने कल के लिए क्या कमाया है और क्या भेजा है। तो शरीयत हमें ये रहनुमाई देती है कि अल यौम यौमक वल गदु लिगैरिक, कि ए आदमी आज का दिन तेरा दिन है, हो सकता है कल का दिन मौत का हो, हादसे का हो, बीमारी का हो, किसी मशगूलियत का हो। तो वक्त एक तलवार है, अगर इसको हक़ पे नहीं गुजारोगे तो ये तलवार तुम्हें काट कर बेकार कर देगी और बसा औक़ात हराम तरीके पे वक्त गुजारोगे तो ये तलवार जहन्नम भी पहुंचा देती है। तो जिस तरह किसी ने कहा है कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशो दौरान दिखाता नहीं। तो इस्लामी जो पहला महीना है वो तो सब जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम है, लेकिन अंग्रेज़ी एतबार से जो साल का पहला महीना है वो जनवरी है। तो जिस तरह कल अंग्रेज़ी लिहाज से नए साल का पहला दिन है, तो मैं कहूँगा कि हमें यही कुरान मजीद की रोशनी में इस अंदाज से गुजारना चाहिए कि हम पहले साल का मुहासबा करें कि उसमें जो जो कमी कोताही है उसको दूर करें और इस साल का इस्तकबाल खुलूस नीयत से, दुआओं से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़कार बताए हैं कि सुबह शाम के वो पढ़कर आगाज़ करें और नीयत ये रखें कि मैंने इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खैर खाही करनी है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि दीन नसीहा, दीन तो खैर खाही और भलाई का नाम है। अपने लिए तो सब ही कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना ये बहुत बड़ी बहादुरी और इस्लाम का अहम सबक है। तो अल्लाह ताला हमें ये भी फ़िक्र अता फरमा दे कि नशा पिला के गिराना तो सभी को आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते हुओं को थाम ले साकी। तो मैं कहूँगा अपनी मिल्लत के जवानों को कि नमाज के साथ, इखलास नीयत के साथ, खुल्क के साथ, सच्चाई के साथ और एक दूसरे की रहनुमाई और खैर खाही के साथ इस साल का इस्तकबाल करें और जो साबका कोताहियाँ हैं उस पर माफ़ी मांगें, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 4 चीज़ों पे अमल कर ले उसे दुनिया में कोई ताकत शिकस्त नहीं देती। एक सिद्क, और दूसरा अमानत की अदायगी, और तीसरा पाक दामनी, और चौथा इफ़्फ़तुल मतम, अपने खाने पीने को पाक रखें। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने शेख मोहतरम मोहम्मद अकरम भट्टी साहब की बातें सुनी, मेरा दूसरा सवाल ये है मोहतरम जनाब मोहम्मद अकरम भट्टी साहब से कि नए साल के प्रोग्राम में जो लोग जश्न मनाते हैं, फायरिंग करते हैं, ढोल धमाका करते हैं,
یہ کرنا جائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا یہ کیا غلطی ہے؟ نبی محترم مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی کی بات ملتی، جس طرح کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا تو بہت بڑی خوشی تھی، ایک وقت تھا کہ آپ روتے ہوئے نکلے، ایک وقت تھا کہ عرش والے رب نے حرمین کا امام اعظم بنا کے، سید الکونین بنا کے، شاف مشفع بنا کے پوری کائنات پہ رہنمائی بھی دی، حکمرانی بھی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ نئے سال کا استقبال سجدہ شکر سے کرنا چاہیے، کیونکہ پہلی اقوام میں بھی یہی تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں تو وہ سجدہ شکر کرتے اور روزہ رکھتے، جیسا کہ فرعون 10 محرم کو جب غرق ہوا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، کامیابی دی، تو انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ یا تو روزہ رکھیں خوشی میں، یا پھر سجدہ شکر ادا کریں، اور یہ جو تہوار ہیں اس میں ڈھول اور جس طرح ون ویلنگ اور فائرنگ، آتش بازی، یہ مال کا بھی ضیاع ہے اور قوم کا بھی اور ملت کا بھی نقصان ہے، اور شریعت کے بھی یہ خلاف عمل ہے۔ ایسی مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے اور ایسی مجلسوں کو حتی الوسع روکنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں فضول خرچی سے محفوظ فرمائے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو فضول پیسہ ضائع کرتے ہیں آتش بازی یا فائرنگ میں، تو فرمایا یہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مال امانت ہے، تو اس کو فضول اور نافرمانی میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنی ملت کو کہوں گا کہ فضول خرچی سے سارے بھائی توبہ کریں اور اپنے مال کو امانت سمجھ کے قوم اور ملت کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے خرچ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، جیسا کہ محترم شیخ بتا رہے تھے کہ جب کوئی خوشی کا موقع آئے بلکہ روزہ رکھنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہم شراب پئیں، زنا کریں اور ٹول ٹمکا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی خوشیاں پسند نہیں ہیں۔ اب میرا تیسرا سوال محترم شیخ اکرم مدنی صاحب سے یہ ہے، یہ جو سال گزرنے والا ہے جس کا چند لمحات باقی ہیں، اس سال کے اندر جو پچھلا سال ہے اس میں ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، غلطیوں کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری رہنمائی فرمائی ہے۔ پوری کائنات اپنے بیگانے سب جانتے ہیں کہ نبی محترم مکرم پیغمبر معظم پیغمبر امن افضل صلوات اللہ وسلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا کہ پاپوش میں جلا کر کرن آفتاب کی۔ اللہ کی قسم میرے مدنی پیر نے جو بھی بات کی لاجواب کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 100 قتل کر کے بھی آ جاتا، بڑے سے بڑے کبائر گناہوں کا ارتکاب کر کے آ جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توبہ کی دعوت دیتے۔ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں سابقہ جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں ان کا محاسبہ کر کے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور جس طرح کسی نے بڑی پیاری مثال دی کہ یہ میری قمیض ہے، اس کو اگر دھونا ہو تو کم از کم ایک بالٹی پانی کی لگے گی۔ اگر آدمی نے اپنی پوری زندگی کے گناہوں کو دھونا ہو تو توبہ کا اور شرمندگی کا ایک آنسو کا قطرہ چاہے مکھی کے سر کے برابر ہو وہ گرا دے تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے گناہوں کو دھو ہی نہیں ڈالتے بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر زمین آسمان بھی آدم کا بیٹا گناہوں کا بھر دے تو ہم ان سب کو معاف کر دیں گے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن شرک سے بچا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے جنت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے اور جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ باقی جتنے بھی گناہ ہوں وہ سچی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور سچی توبہ کی 5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے اقلاع عن الذنب، آدمی گناہوں کو ترک کر دے۔ دوسری شرط ہے الندم علی الذنب، آدمی اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جائے۔ تیسری شرط ہے عدم العودہ
अलज़म यानी अज़म कर ले कि मैं ये गुनाह दोबारा नहीं करूँगा। और चौथी शर्त है रद्दुल मज़लिमा, जो जुल्म से लोगों का माल छीना है और हराम तरीके से डाके और चोरियों से लोगों के और गरीबों और मुफलसों के माल को, अमलाक को चोरी के ज़रिए अपने कब्ज़े में ले बैठे हैं, उनको वापस कर दें और आइंदा सच्ची तौबा करें कि हम ये काम दोबारा नहीं करेंगे। तो तौबा करने से अल्लाह ताला सारे गुनाह मिटा ही नहीं देते बल्कि उनको नेकियों में तब्दील कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें साबिक़ा गुनाहों पे तौबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आइंदा इन गुनाहों को तर्क करने के लिए अज़म और पक्के इरादे की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जी नाज़रीन, जैसा कि मोहतरम शेख मोहम्मद अकरम मदनी साहब बता रहे थे, आखिरी सवाल ये है कि नए साल को कैसा गुजारा जाए और इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए? नए साल का आगाज़ आदमी को अपने घर वालों से और अपने दोस्त अहबाब से इस बात से करना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अहम काम मुसलमानों के लिए कलमा तौहीद के बाद नमाज है, जो दीन का सतून भी है, मेराज का तोहफ़ा भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब भी कोई मुश्किल मुसीबत परेशानी आती तो आप नमाज पढ़ते तो अल्लाह ताला उन परेशानियों को रहमतों से तब्दील कर देते। तो मैं ये कहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनाओ अपने घरों में, डेरों में और तमाम लोगों की जो जमा होने की जगह हैं कि मरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाओ सब, कि जब बच्चे 7 साल की हों तो उनको नमाज का हुक्म दो। अगर वो 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़े तो वज़रिबूहुम, जहानों की रहमत ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको मार कर नमाज पढ़ाओ, क्योंकि नमाज जो है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, नमाज हर किस्म की बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। तो हमें नए साल का आगाज़ 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी से करना चाहिए और कुरान का तर्जुमा ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। जिस आदमी ने कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह उसको एक जन्नत के महल में दाखिल होने का मौका मिल गया। तो ये अल्लाह ताला की ऐसी किताब है जो कब्र से बंदे को उठा के लेके जाएगी और जन्नत के दरवाज़े पर छोड़ेगी। और जिसने सारी ज़िंदगी इससे एराज़ किए रखा तो वो कब्र से भी अंधा होके उठेगा, और जिसके ख़िलाफ़ कुरान मजीद क़यामत को शहादत देगा तो वो कभी बच नहीं सकेगा, बल्कि उसको उल्टा करके गुद्दी के बल जहन्नम की आग में फेंका जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि इस्लामी आगाज़ का, इस्लामी साल का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से करें और उसका तर्जुमा पढ़ने के अज़म से करें और अपने और तमाम मिल्लत के बच्चों को नमाजी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हदीस पाक में आता है किसी के कहने समझाने से अगर एक आदमी भी मुसलमान हो जाए तो वो सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। तो ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अक़ीदा है ये भी तभी सादक होता है फ़लियुबल्लिग़िल शाहिदल गायब, कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को दूसरों तक पहुँचा दें और कम से कम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत को आगे फैलाने में लगाएं। जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, और लोगों 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से आने से पहले पहले गनीमत जानो, और वो है शबाब का कबला हरमक, जवानी बहुत बड़ी गनीमत है, नेमत है। बुढ़ापे की ज़िल्लत से पहले पहले इससे जवानों फ़ायदा उठा लो, और वक़्त की फ़रागत बहुत बड़ी नेमत है, मशगूलियत से पहले पहले इसको दीन पे लगा लो। अगर वक़्त को सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये वक़्त तुम्हें काट देगा। वक़्त चलता है रुकता नहीं, कट जाता है वो ज़ालिम जो हक़ के आगे झुकता नहीं। और माल बहुत बड़ी अमानत और नेमत है। गिना का कबला फ़क्रिक, फ़कीरी से पहले पहले तवंगरी को नेमत जान के अच्छे अच्छे काम करो और गरीबों
کمزوروں کی خدمت کرو اور خیر کی چابی بنو اور برائی کے تالے بنو۔ حیاتک قبل موتک، یہ زندگی ایک قطرے کی مانند ہے، اس کو غنیمت جان کے موت سے پہلے پہلے صحیح استعمال کرو۔ عقل مند وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر کے رکھے اور اپنی آخرت کو بنا لے۔ یہ دنیا تو جا رہی ہے، مدبرہ ہے، بھاگ رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ ارے سوچ تو صحیح کہ تو کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ ہر قدم ہے تیرا سوئے مرکد، تیری نگاہ ہے سوئے دنیا۔ سوچ تو صحیح کہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں پھر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح اس فکر کے ساتھ یہ سال گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ فکر دوسروں تک بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب کے لیے عام ہے، بلغوا انی ولو آیا۔ اگر میری امت کے کسی آدمی کو ایک آیت بھی آتی ہے تو وہ بھی دوسروں تک پہنچائے۔ جو دوسروں تک پہنچائے گا حدیث کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس کا مقدر بن جائیں گی اور وہ گلاب کے پھول کی طرح مہکتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔